सांगमाने यही भिडियो प्रत्येक मध्यवित्त व्यक्ति जी आज पैसा अभाव संघर्ष करुँच आम शास्त्र में किसी एपरी गुप्त नियम वर्णना करा जहां जदि आपण ठीक भाव में बुझीजे तेबे पैसा आपे आपे आपण आड़ टाणी आसो। यह भिडियो आपण को सही गुप्त चिंताधारा शिखाइबा जाउछि जहाँ जड़े साधारण मनुष्य को विशेष और धनी कर दे थाए। यह कौन जादू नुहे बरम यह एक माइंडसेट जहाँ को समृद्धिर मूलदुआ पकाई थाए। यही भिडियो माध्यम मु आपण को 10टी कहानी माध्यम 10टी अन्यान्य उपाय जना पड़िबो जहाँ सठिक उपयोग करी जेकोसी व्यक्ति धनी हो पारिबो। तेणु प्रस्तुत हो जातु यही रोमांचकर यात्रा पाई जोटारे आमे धनी हेबार नियम गुड़िक कौतूहलपूर्ण कहानी साहाय्य बुझा। यह भिडियो जड़े सन्यासी होगा चाहूबा व्यक्ति कहानी माध्यम साधु 10टी गुप्त नियम प्रकाश करिसेंती। से व्यक्ति निज परिवार बोझ एवं दारिद्र्यरू मुक्ति पाइबा चाहूले कारण तांको पाखरे पैसा आसुनथला एवं से आसुथिला तेबे ताहा रहुनथिला। साधुଙ୍କ मतरे जदि एही नियम गुड़िक निज जीवन में धारण करा जाए तेबे माँ लक्ष्मीकर अपार कृपा प्राप्त हुए। यही 10टी गुप्त नियम हैला। प्रथम धनी लोकों प्रति ईर्ष्या करंतु नहीं बरम समस्तଙ୍କର मंगल कामना करंतु। सांगमाने रघु नामक जड़े गरीब व्यक्ति सर्वदा धनी लोकों प्रति ईर्ष्या करुथिला एवं भाबुथिला सेमाने असाधु उपाय रे धनी होई थांती। साधु बुझेई देले जे जेतेबेले तुमे काहा उपरे संदेह कर किंबा ईर्ष्या कर ताहा तुम भाग्यर मूल दुआरे विष मिशिबा सह समान होई थाए। जेतेबेले मूल नष्ट हो जाए सेठारु फल किपरि आसिबो। जो जिनिस को पाइबा पई इच्छा करुछ ताहा अभिशाप दियो नहीं बरम आशीर्वाद देवा शिख। एही शिक्षा श्रीमद् भागवत गीतार मध्य लेखा जाइछि। द्वितीय हेउछि निज जीवन रे संपूर्ण दायित्व नियंतु एवं माता लक्ष्मी को सम्मान करंतु। विकास तांको व्यवसाय बुड़ी जिबा परे सरकार मांदावस्था कर्मचारी एवं स्थिति को दोष देवा आरंभ कला। अन्य पक्षरे दिनेश नामक आउ जणे व्यक्ति जी की समान भाव में गरीबी रे बढ़ी थिला तांकर प्रत्येक चाकरी हराइबा परे बहाना न करी बरम से भाविला जे तांकर किछि भूल को शिखिबा को पड़िबो। सफल लोक निज सफलतार दायित्व निजे नियंती एवं सेगुड़िक सुधारिबा को चेष्टा करती। जेतेबेले आमे कहू जे पैसा खराब किंबा पैसा सब समस्यार मूल होई थाए तेबे आमे माँ लक्ष्मी को प्रत्याख्यान करिथाउ। जदि तुम लक्ष्मी को निज जीवन में आनिबा को चाहुछ तेबे तांको महत्व दियो एवं सम्मान कर। श्रीमद् भागवत गीतार 6ठ अध्याय 5म श्लोक श्रीकृष्ण कहते जे मन ही तुमर शत्रु एवं मन ही तुमर मित्र। तृतीय जहाँ भी रोजगार करुछंती ताहार किछि अंश दान करंतु। रघु सर्वदा अन्य मानकु साहाय्य करिवार सुजोग मागुथिला जेतेबेले कि मोहन सबले पैसा को चाहूथिला किंतु केबे काहाकु किछि देउ नथिला। एहार फलस्वरूप रघु परवर्ती जन्म रे जने भल लोक होई सबले दुखी लोकन को साहाय्य कले किंतु मोहन भिकारी होई जन्म हैला जी केवल लोकन ठारो ग्रहण करुथिला। आमे जेते रोजगार करू ताहार किछि अंश जदि दान देउ तेबे भगवान ताहाको अनेक गुण रे बढ़ाई आमको फेराई दियंती। यही सिद्धांत भागवत गीतार 18 अध्याय 5म श्लोक मध्ये कहा जाइछि। चतुर्थ होछि सठिक परामर्शदातार चयन करंतु। रोहन एवं अजय गोटे कॉलेज रु बाहरी समान दरमा पाउथिले किंतु 10 वर्ष पर रोहनकर निजर व्यवसाय और सफल जीवन थिला जेतेबेले कि अजय पूर्वपरी संघर्ष ही करुथिला। रोहन निज परामर्शदाता बदलाई सफल लोकन को संगत कला जेउथरे कि तांकर चिंताधारा और निष्पत्ति बदलिला। अन्यपटे अजय केवल नकारात्मक लोकन को सांगरे रहुथिला। शंकुनी दुर्योधन को परामर्शदाता थिला बेले अर्जुनकर श्रीकृष्ण थिले। आपण काहाठारु परामर्श नेउछंती ताहा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। पंचम निज प्रतिभा को लुचांतु नहीं ताहा प्रचार करंतु। जदि तुम पाखरे एक उत्कृष्ट उत्पाद अछि जहाँ लोकंको जीवन बदलाई पारे तेबे तुमे ताहाकू दुनियारू लुचाई रखिबो कि? सफल लोक निज प्रतिभा को दुनिया सामने रखती
ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଅସଫଳ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବିକ୍ରି କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର କେବଳ ଲୋଭୀ ଲୋକ କରନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସଫଳ କରେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 8ମ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଷଷ୍ଠ, ସମସ୍ୟା ଦେଖି ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସମାଧାନ ଖୋଜନ୍ତୁ। 2 ଜଣ ଭାଇଙ୍କର କାହାଣୀ। ଜଣେ ଭାଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଭାଇଟି ଏକ ପୋଲ ତିଆରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ସେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପୋଲ ତିଆରି କଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅମୂଲ୍ୟ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସଫଳ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମାଧାନ ଖୋଜନ୍ତି। ଅସଫଳ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯଥା ଅସଫଳ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଭାଗବତ ଗୀତାର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 38 ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ଭାବ ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ, ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଛୋଟ କରନ୍ତୁ। ଦଶରଥ ମାଝୀଙ୍କର କାହାଣୀ ଏହାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ସିଧା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଏକାକୀ ପାହାଡ଼ କାଟି ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଛେଣି ଓ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଏକ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କିଛି ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ହାର ମାନନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 19 ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହିପରି କର୍ମ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଅଷ୍ଟମ, ଛୋଟ ଅର୍ଥରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ପଇସା ଅଭାବରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ କହୁଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାର ଆୟ ସମାନ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରତି ମାସରେ ତା ଆୟର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୃଦ୍ଧି ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଧନରାଶିକୁ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ଶିଖନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ବଡ଼ ପଇସାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି। ଭାଗବତ ଗୀତାର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 17 ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆହାର, ବ୍ୟବହାର, କର୍ମ, ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଜାଗରଣରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖେ, ସେ ହିଁ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ନବମ, ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବି ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ଏବେ ସବୁ ଶିଖିଯାଇଛି। ଗୁରୁ ତାକୁ ଏକ ବିଶାଳ ପଥର ଦେଇ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟର ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ପଥର ଫାଟିଗଲା। ଗୁରୁ ତାକୁ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ଯିଏ ଭାବେ ତାକୁ ସବୁକିଛି ଆସେ, ସେ କେବେ ମହାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସଫଳ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଭାବନ୍ତି। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନେ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ ସେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଶେଷରେ ଦଶମ, ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଧନ କମାଇ ଆଣୁଛ, ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖ। ଏହା କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଏହିପରି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରୁ ଯାହା ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ପଇସା ଭଲ ଉପାୟରେ କମାଉଛ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ହିଁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଅଭାବ କାରଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହିଁ ଥିଲା। ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିଜର ଗୃହସ୍ଥ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ।